الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع طلبة SMPC 1. غنكملو الكور ديالنا ديال موديل ميكانيك دي بوان ماتيريال. غادي نشوفو الكوردوني كارتيزيان ديجا فيشناه، ولكن غادي نعاودو تاني غابيل. دونك أمامنا في الصورة روبير او اكس ايكغيك زد، ستا روبير كارتيزيان في اكس. عندنا مستقيم غو اي نقطة ام، دونك غنديرو ليها الاسقاط. دونك لا فيتيس est égale à la vitesse de m par rapport à r est égale à la dérivée de em par rapport au temps par rapport à r. دونك هذا هو الروبير ديالنا، هو اورو او في او زد، سيتان باس ديال سيلندريك. دونك خاصنا نجبدو او ام لو بوزيسيون، دونك لو فيكتور بوزيسيون غنديرو علاقة شارل كما كتعرفو. او ام ايتيغالا او ام صغيرة بليس ام صغيرة ام كبيرة. فوالا دونك او ام ايتيغالا هي غو في لو فيكتور اورو بليس زد في لو فيكتور كا. Donc la vitesse de m par rapport à r est égale à la dérivée de m par rapport au temps par rapport à r est égale à. Donc on dérive هذا غو اورو بليس زد فوا كا. هذا غادي الفيديو غادي نلوحو كيفاش نديريفيو هاد غو اورو بليس زد فوا كا. دونك هذا غير الكور، لكن الفيديو اللي جاي ان شاء الله راه غيكون فيه لا ديمونستراسيون ديال لا فيتيس بارابور ار بارابور طون في الكوردوني كارت سيلندريك. فوالا بويسك dérivée de euro par rapport au temps هي في بوان، كنا درناها في بوان او في. دونك دون لا فيتيس ان بارابور يعني هادشي بارابور هاد روبير ار. دونك نهوكدو هاد دونك l'accélération نشوفو l'accélération ان بارابور ار. Donc, gamma aqua est égal à la dérivée de vitesse par rapport au temps, par rapport à R. Tout simplement, il y aura deux points, il est akhiri. C'est la démonstration déjà faite dans cette vidéo. Trouver une relation entre ρ et phi et z et x et y et z. On a EM est égal à ρ plus z fois k est égal à x plus y j plus z k. Puisque أن أورو كتساوي كوسينيس في إي بليس سينيس في جي. دونك لو بروجيكسيون دونك إكس أ كوا إتيغال إكس إتيغال à رو كوسينيس في إي إيكغيك إتيغال à رو سينيس في إي زد إتيغال à زد. دونك رو إتيغال à la module أو c'est un module de ρ est égal à racine x au carré plus z plus y au carré et phi est égal à arc tangente de y sur x. Exprimer la vitesse et l'accélération dans IJK. On a la vitesse de m par rapport à r est égale à la dérivée de em par rapport au temps par rapport à r est égal à ρ point au ρ plus ρ phi point au phi plus z point fois k. D'après la figure suivante, donc غنشوفوا الشكل. donc هذه نديروا له projection. On peut écrire ρ est égal à cosinus phi i plus sinus i phi j. donc غنديروا projection ρ à quoi est égal au phi à quoi est égal. Au phi est égal à moins sinus phi i plus cosinus phi j et k est égal à k. donc la même chose. Donc avec IJK, donc c'est une projection. Et la vitesse de m se crée dans la base IJK. Dans la base IJK, donc à quoi est égal? Est égal à ρ point cosinus phi moins ρ fois v point sinus phi i plus phi point sinus phi plus ρ fois phi point cosinus phi والفيكتور unitaire j plus z point k. donc هذا بغينا احنا بهاد بدلالة لا باز اي جي كا. دونك في الامتحان غيقول لك عطيه ليا بدلالة لا باز اي جي كا، او يقول لك بارابور ار. يكون عندك جوج روبيرات غيقول بارابور ار ماشي ار ان. فوالا دونك دو ميم بور لاكسيليراسيون اوبتيني. دونك غاما ام est égal à
La dérivée de Vm par rapport au temps par rapport à R est égale à ρ2 point moins ρ phi point 2 au carré fois le vecteur unitaire au ρ plus ρ fois v2 point plus 2 ρ point v point au phi plus z2 point k. En coordonnées sphériques, donc on a déjà fait le coordonnées cylindrique, donc on va d'abord le coordonnées sphérique. La position de M est repère par R et θ et phi, يعني خاص يكون في R و θ و phi. Donc هذا c'est un repère cartésien R O X Y Z. Donc نقطة M, projection نقطة M, petit m. donc عندنا واحد المستقيم بالزرق R, longueur اللي ما بين Z و المستقيم R سي θ. دونك عندنا واحد المستقيم في غيكون عندنا واحد الروبير اخر. دونك هذا هو M R θ في شكا غادي يولي عندنا شوش في اي نقطة خدينا M شوش عطينا هاد الشكل، يعني الشكل سفيريك عبارة عن سفير. هنا دومي سفير، هنا دومي سفير، شتي دومي سفير. فوالا θ كتفاري من 0 بي وفي كيباري من 0 2 بي. هذه في كتفاري من 0 بي دورة، وθ هاد θ هذه كتفاري من 0 لبي. اي زاد كيفاري من 0 بليس انفي او ام. دونك هذه هي الشكل ديال السيستيم دو كوردوني سفيريك. هذا هو السيستيم ديال الكوردوني سفيريك، عبارة عن سفير. ها هو الروبير ديالو. دونك غنمشيو نشوفو لا بوزيسيون دو ام دوني باغ EM à quoi est égal à R ER avec ER est égal à le vecteur EM sur le modèle de EM. Donc la vitesse à quoi est égale si la dérivée EM par rapport au temps par rapport à R. Donc dr c'est du t ER plus R du R c'est du t par rapport à R. Donc درنا ضرب دالتين. دونك ضرب دالتين كيكون عندنا ديريفي لو كنديريفيو الاولى كنضربو في يعني جي بريم فوا في او عفوا اف بريم فوا جي بليس جي بريم فوا اف. باز دو روبير سفيريك. par former une base de repère sphérique. Donc هذا هو الروبير، هادشي ديجا فيشناه. دابا تصنت ليا. دونك او في est égal à ER vectoriel au θ، يعني بيربونديكول، يعني روبير هذا. دونك ناخذو هاد الشكل، هاد السطح غنجيبوه هنا. حنا غادي نمشي باش تتضح لنا الصورة. عندنا واحد لونغل θ. دونك روبير او θ او ار غيكون او في لتحت، اما غيكون داخل. دونك هو داخل. دونك لا ديريفي دو فيكتور او ار دو طون بارابور. دونك عندنا دونك ابخي دو repère sphérique, on peut définir le repère suivant, RIJK, voilà. Donc c'est le repère, c'est ça. On a le vecteur R1 UVK, voilà. Et I ou U qui s'appelle V ou U qui s'appelle V est égal à K. Voilà. Donc عندنا باز تاني هو R2 ER Eθ Eφ muni de la base sphérique واللي كاين فوق، وهذا ER ها أو θ.
et au في داخل. دونك حنا خدينا هاد الصورة خديناها هنا. دونك dans le plan IK. Donc المشكل quelle est la dérivée de R par rapport au temps par rapport à un repère يعني R1 R ou R2. Donc à quoi est égal la dérivée de ER par rapport à R et par rapport à R1 et par rapport à R2. Voilà. Donc شوفوا la dérivée ER par rapport au temps par rapport au repère 2. Le repère 2 c'est 0. علاش؟ لأن ER c'est un fixe. Voilà, le repère من يكون عندك repère كتحسب عليه هو fixe. Donc le vecteur fixe, donc la dérivée à quoi est égal 0. Voilà, donc par rapport à R2 c'est 0. Donc غادي نشوف par rapport à R1 اللي فيه UVK. Donc غادي نبروجيكتيو نديرو له بروجيكسيون ER par rapport à R1. Donc اش درنا la dérivée ER par rapport au temps par rapport à R1 est égale à θ point. Allez, θ point E θ est égal à θ point O θ. Voilà. La démonstration on a حنا اش عندنا ER à quoi est égal. غنديرو projection à quoi est égal à le sinus de θ vecteur U plus le cosinus θ le vecteur Z. Donc c'était la démonstration. Donc on dérive ER. هي θ point cosinus θ U moins sinus θ اللي هي عفوا نرجعوا اللي هي θ point O θ. Donc la dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R, donc R IJK, c'est un base fixe, repère cartésien. Voilà, donc c'est un dérivé ER par rapport à un repère fixe. اش غادي يعطينا؟ دونك غناخدو هاد التشكيل. دونك عطاتنا هي لا ديريفي دو، عطاتنا حنا في الاول لا ديريفي دو سا ايتيغال تيتا بوان او تيتا، اخرى عطاتنا زيرو، ولكن خصنا نعرفو شحال كتساوي في الخلال ديال الروبير ار. دونك puisque la dérivée de ER par rapport au temps par rapport à R, puisque ER est égal à sinus θ I plus cosinus θ K, donc on dérive, il y a θ point cosinus θ I plus sinus θ, la dérivée de I par rapport au temps par rapport à R, moins θ point sinus θ K plus cosinus θ, la dérivée de K par rapport au temps par rapport à R. Donc عطاتنا هي θ point cosinus cosinus I moins sinus θ K plus sinus θ phi dans le vecteur vide. Donc من الاخر عطاتنا θ point، عقلوا على θ point O θ θ point R O θ plus sinus θ θ point R O phi. Dans la base IVK ER s'écrit ER est égal à ER fois I vectoriel ou multiplie I plus etc. Soit ER est égal à quoi? Sinus θ I plus cosinus θ K. Donc U est égal à cosinus phi fois vecteur I plus sinus phi J. Donc ER est égal à sinus θ cosinus phi I plus sinus θ sinus phi J plus cosinus θ fois K. De la même façon, obtenir E θ est égal à cosinus θ cosinus phi I plus cosinus θ sinus phi J moins sinus θ K. Donc, ou bien, on peut remarquer E θ à quoi est égal, c'est à la dérivée de ER par rapport à E θ par rapport à R. بما أن عندنا O phi كيساوي ER vectoriel E θ, nous donne un, اش غيعطينا هي O phi égal à moins sinus phi I plus cosinus phi J. Donc, expression de la rayon vectoriel, donc vectoriel EM, donc dans R2, EM à quoi est égal, c'est le modèle EM, phi fois E, fois OR, donc il est égal à R fois OR. Donc c'est le R est égal à quoi? Donc l'accélération
دونك لا فيتيس زقينا. دونك هذا غير با كيسيون في المنزل باش ديروه، باش ما كان تواصلوا معايا عبر كومونتير في لاشين، وان شاء الله راه غادي نشوفوا الاجوبه ديال هادو. دونك بما اننا حنا درنا البروجيكسيون دو او ار بارابور ار بارابور ار 2 بارابور ار 1، دونك لاكسيليراسيون غدير لا ديريفي دو في ام بارابور طون بارابور ار لو بعداك هي ار شحال غتعطيك، ثم غادي نشوفوا بارابور ار 1 اي بارابور ار 2 فينالمون. دونك فينالمون لحقنا لنهاية العدد. دونك ان شاء الله المرة الجاية غنديرو كوردوني بولير اي فريني. دونك الكوردوني بولير سي سا، وغنديرو فريني. شكرا والى اللقاء.